মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর অভিযানের ষষ্ঠ পর্যায় 9 ফেব্রুয়ারি 2024 থেকে 22 ফেব্রুয়ারি 2024 পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে পালিত হবে মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর অভিযান 6.0। মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর অভিযান 6.0 কর্মসূচিতে 1 থেকে 19 বছরের ধলাই জেলাতে 1,13,051 জন ছেলেমেয়ে এবং কিশোর কিশোরীদের ওষুধ খাওয়ানো হবে। ধলাই জেলাতেও মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর অভিযান 6.0 কর্মসূচির জেলাভিত্তিক শুভ সূচনা হবে আগামীকাল 8ই ফেব্রুয়ারি আমবাসা টাউন হলে। ধলাই জেলার জেলা শাসকের অফিস প্রাঙ্গণে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এ তথ্য জানান ধলাই জেলার জেলা শাসক সিদ্ধার্থ শিব জাসওয়াল। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলার সিএমও অ্যাপেলো কলই, শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক সহ অন্যান্যরা। वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स डोर टू डोर जाके इस कैंपेन को, इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा डोर टू डोर एक्टिविटी के अलावा स्पेशल ग्राम सभा और स्पेशल अवेयरनेस ड्राइव काउंसलिंग के माध्यम से इसको डोर डोर पे पहुंचाया जाएगा। और इसके लिए जो भी डिस्ट्रिक्ट की तैयारी होती है वो हो गई है। जो लॉजिस्टिक्स में जो दवाइयाँ हैं उसको हम लोगों ने PHC लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ट्रेनिंग हो गई है और डिस्ट्रिक्ट लेवल लॉन्च कल के दिन में हम लोग कर रहे हैं टाउन हॉल में। 8 फरवरी 2024 12 बजे की बात कर रहे हैं। तो इसमें अभी तक का जो कवरेज है बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही एनकरेजिंग रहा है, 95% से ज़्यादा। और आशा करते हैं कि इस कैंपेन में भी हम लोग सैचुरेशन कर पाएंगे, 100% हाउस होल्ड्स को हम लोग कवर कर पाएंगे। धन्यवाद।